السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ اسراء اور معراج۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين یا رب العالمین۔ لیسن دیکھیے، اسراء اور معراج۔ دراصل معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرایا گیا تھا، کیونکہ دراصل آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اور غم آئی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ مشاہدہ تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا جو ہے کیا ہو جائے، ان کو جو تسلی مل جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلسل جو ہے پریشانیاں مصیبتیں آ رہی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس سے کہ مثلا مثال کے طور پر ان کے اوپر شیب ابی طالب میں ان کو محصور رہنا پڑا، پھر اسی دوران ان کو بھوک اور بے سر و سامانی میں وہ مبتلا بھی رہے، پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب جیسے جو ہے نا ان کے جو سرپرست تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو محبوب جو ازواج تھی، ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین بیویوں میں سے بیوی خدیجہ رضی تعالی عنہا، وہ بھی اسی سال جو ہے فوت ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثقیف سے ناکام واپس آنا، طیف کا بھی سفر آپ دیکھیے کیسا درد بھرا تھا نا، کتنا تکلیف بھرا، اور پھر ان کے ساتھ غلاموں، لڑکوں، تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ تو ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلہ دیا کہ ان کو اپنی جناب میں بلند کر کے اپنے قریب کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلاغ رسالت اور اشاعت دعوت میں جس مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا نا، اس کا سارا رنج و غم کیا ہو، دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، تو اسراء سے مراد دراصل راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا ہے۔ تو اکثر اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس بات کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا کہ اسراء سے مراد کیا ہے۔ تو اسراء سے مراد دراصل کیا ہے، راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جانا کیا ہے، یہ اسراء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر معراج کا جو واقعہ ہے، معراج دراصل عالم بالا میں تشریف لے جانا، ٹھیک ہے، بیت المقدس سے عالم بالا تشریف لے جانا، یعنی بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کا سفر کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ تو اسراء کیسے ہوا؟ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی کہ ام ہانی اب کون تھی؟ تو ام ہانی دراصل ابو طالب کی بیٹی تھی اور حضرت علی رضی تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چچا زاد بہن بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب دادا جان ان کے فوت ہو گئے تو حضرت جو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان کی پرورش کی، یعنی ابو طالب نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، پرورش کی، کفالت کی نا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی رضی تعالی عنہا کا بچپن ان سب کا کیا ہے، ایک ہی گھر میں ایک ساتھ گزرا۔ تو جب واقعہ معراج یا اسراء یہ دونوں واقعے پیش آئے تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اور اسراء کا جو یہ واقعہ ہے یہ آغاز ہوا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ام ہانی کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا۔ حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا عمل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے مقدس پانی سے دھویا گیا،
اس کے بعد ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس ایمان اور حکمت سے اس کو بھر دیا گیا اور قلب مبارک کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ایک براق نامی جو جانور تھا نا، تو جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے نا بیت المقدس کو طرف وہ روانہ ہوئے۔ براق کو مسجد کے دروازے کے کنڈے کے ساتھ جو ہے باندھ دیا گیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کی۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ آسمان دنیا پر پہنچ کر جبریل امین نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جن کو اجازت دی گئی ہے، دی جا چکی ہے، تو چنانچہ ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اسراء کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا۔ تو اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ کے ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، معراج کا جو پورا ڈیٹیل میں جو آپ کو واقعہ ہے سورہ نجم جب ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ان آیات میں جو کچھ ذکر ہے وہ کیا ہے، معراج کے ماں سوا بھی ہو اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسراء اور معراج کے جو وقت میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک قول ملتا ہے کہ یہ سن 5 نبوت میں پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ یہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم، اور ایک قول یہ ہے کہ 18 ربیع اول سن 13 نبوت میں پیش آیا۔ ٹھیک ہے، تو اتنے سارے قول ملتے ہیں ہمیں۔ تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو دلیل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، تو دراصل دلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں جو فرض ہوئی نا، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، تو دراصل وہ کب فرض ہوئی؟ اسی معراج کی رات میں۔ تو حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا کی وفات نمازیں یعنی 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی اور رمضان میں ہوئی تھی، لہٰذا معراج کا جو زمانہ ہے اس کے بعد کا ہوگا یا اس سے پہلے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ دراصل 10 نبوت میں یہ شاید رمضان میں ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال جس چیزوں کے بارے میں ہمیں مشتبہ رکھا گیا تو اس کے ہمیں پیچھے نہیں لگنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رجب میں جو 27 رجب کو اس طریقے سے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے لوگ کنڈے رکھتے ہیں اور جو روزے رکھتے ہیں اور جو ہے اس طریقے سے اس کا احترام کرتے، وہ دراصل اسی بدعات میں سے کہیں نہ کہیں اسی واقعے سے کنیکٹڈ لوگوں نے کر لیا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن سنت ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کہیں صحابہ نے 27 رجب کو اس طرح سے انہوں نے روزہ رکھا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ تم لوگ روزہ رکھو۔ تو پھر ہمیں بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب ہمیں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو رجب میں ہم کسی طریقے کا اس طریقے سے ہم روزے رکھ کے اور عبادت کر کے راتوں کو جگ کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری، رمضان کو آ رہا ہے اگر وہ مہینہ، تو پھر اس سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان اور اس سے پہلے جو رجب ہے اس میں سے تیاری کرنا شروع کر دی جاتی تاکہ انسان پریپیئر ہو سکے رمضان کے لیے۔
तो जैसे किसी के छूटे हुए रोज़े हैं, तो वो उसमें रख सकता है, रजब के महीने में या शाबान 15 शाबान से पहले-पहले, ठीक है? बाकी ये सब जो हमारे माशरे में फैला हुआ है कूंडे और मीठी टिकिया और ये खाना-पकना और ये इबादत मेराज में 27 रजब, 20 रजब, इस तरह से इबादतें और नमाज़ें, ये सब दरअसल क्या है, ये बिदात है। तो जिसका कुरान और सुन्नत से कहीं भी हमें करने को हुक्म नहीं मिलता है। तो जो चीज़ अगर कुरान और सुन्नत में नहीं है और हमें इसकी दलील नहीं मिलती है और वो इबादत की कैटेगरी में है, तो फिर वो क्या है? बिदअत है और हर बिदअत क्या है? गुमराही और गुमराही इंसान को कहाँ ले जाएगी? नार में, आग में। तो जो चीज़ हमें करना वो है, अल्लाह की इबादत हम वो करें और नमाज़ हम वो पढ़ें, रोज़ा हम वो रखें जो हमें कुरान और सुन्नत हुक्म देता है। ठीक है? जैसे रमज़ान के बारे में हुक्म है, कुरान में ही अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दे दिया, फिर हमें हदीस भी बताती है कि रमज़ान का रोज़ा है, जो महीना है वो क्या है? अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नाज़िल हुआ है, इसमें तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ऐसे खुले-खुले अहकामात है ना। तो ये क्या है? इस तरह से हमें बताता है कुरान और सुन्नत कि आपको इस महीने में करना है, ठीक है? तो इस तरह से इस महीने में बहुत सारी बिदअतें लोगों ने इजाद कर ली, दरअसल कुरान और सुन्नत से कुछ साबित नहीं है। तो ये जो वाक़या था दरअसल इस तरह से 10वें जो नबूवत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 नबूवत में ये पेश आया था। तो आप देखिए कि वाक़ये की तफ़सील के मुतालिक सही रवायत का खुलासा ये है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बराक़ लेकर तशरीफ़ लाए और ये गधे जैसा था, यानी कि गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था। एक जानवर है जो अपना जो है अपना, यानी कि ये जो एक तरह का जानवर था जो गधे से थोड़ा-सा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा था और जो अपना खरा अपनी निगाह के आखिरी मकाम पर रखता था। इसी वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जानवर पर सवार होकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मइयत में बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए और वहाँ जिस हलक़े में अंबिया अपनी सवारियाँ बाँधा करते थे, इसी में बराक को बाँध दिया गया। फिर मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और इसमें अंबिया की इमामत फ़रमाई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास 3 बर्तन लाए, एक शराब का, दूसरा दूध का और तीसरा शहद का। आपने दूध को पसंद फ़रमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फ़ितरत पाई है। आपको भी आपको भी हिदायत नसीब होगी और आपकी उम्मत को भी। फिर आपने शराब को पसंद नहीं फरमाई। फिर अगर आपने यानी जिब्रील अमीन ने कहा अगर आपने शराब को पसंद फरमाई होती, तो उम्मत क्या होती? गुमराह हो जाती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस से आसमानी दुनिया तक ले जाया गया, ठीक है? इसे कहते हैं मिराज। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आपके लिए दरवाज़ा खोला गया और आपने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। और उन्हें सलाम किया तो उन्होंने आपके सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। उनके दाएँ एक गिरोह था और जब उन्हें देखते तो वो मुस्कुराते थे। ये सआदतमंदों की रूहें थीं और उनके बाएँ जानिब एक गिरोह था। जब उन्हें वो देखते थे तो आदम अलैहिस्सलाम रोते थे। ये दरअसल बदबख्तों की रूहें थीं। फिर आपको दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। आपके लिए दरवाज़ा खोला गया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला गया। आपने उसमें 2 खालाज़ाद भाइयों यानी हज़रत यहया बिन ज़करिया और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। दोनों ने जवाब दिया और कहा मरहबा और नबूवत का इकरार किया, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। और वहाँ आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उन्हें आधा हुस्न दिया गया है, यानी कि पूरी दुनिया के जो हुस्न को अल्लाह ने उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के मिस्ल आधा हुस्न दिया है। पूरी दुनिया का हुस्न एक तरफ और पूरी दुनिया का आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, ठीक है? तो आपने उन्हें भी सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और कहा आपकी नबूवत का उन्होंने इकरार किया। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया।
उन्होंने भी जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर 5वें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हारून अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्हें जवाब दिया गया। मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर जब आप वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया, "आप क्यों रो रहे हैं?" उन्होंने कहा, "मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक जवान जो मेरे बाद मबूस किया गया, उसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होगी।" ठीक है? तो ये मूसा अलैहिस्सलाम थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर के रोने लगे। उनको रश्क हुआ और अफ़सोस भी होता है ना, एक दाई दीन हक़ जिधर जाता है और फिर उधर उसको जो है सक्सेस हाथ नहीं लगती, कामयाबी हाथ नहीं लगती, उसकी तबलीग असरअंदाज नहीं होती है और फिर वो जिधर-उधर उसने तबलीग की हुई होती है, अगर वो लोग ईमान नहीं लाते हैं, तो इंसान गमज़दा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी गमज़दा थे कि उन्होंने काफ़ी वक़्त तक की बनी इसराइल को तबलीग किया और अच्छी बातों को हुक्म दिया, बुराई से रोका, लेकिन क्या है, अक्सरियत जो बनी इसराइल की, उनकी जो कौम है, जहन्नुम में जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपकी जो उम्मत है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जन्नत में अंदर दाखिल होगी, जबकि मेरी उम्मत क्या है, वो नहीं जाएगी। इसके बाद 7वें आसमान पर उनको यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया और मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया और अपनी पुश्त बैतुल मामूर से लगाए हुए बैठे थे। बैतुल मामूर दरअसल जैसे खाने काबा है ना, तो इसकी ही सीध में बिल्कुल 7वें आसमान पर इसी तरह का एक खाने काबा बना हुआ है और इसमें डेली ना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार इस घर में तवाफ कर लेता है यानी बैतुल मामूर में तवाफ करता है, तो क़यामत तक की उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। तो ये बैतुल मामूर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे हुए। आप देखिए कि दुनिया में भी जो है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की नींव बुलंद की, ऊँची की। दुनिया में भी वो इन्होंने मक्का के आस-पास जो है ना, कितनी सब कुछ जो है ना, हज की तरफ लोगों को बुलाया और दुनिया में भी यानी काबा के करीब थे और जो अल्लाह के जो है ना, आसमानों पे जो काबा था, उस पे भी वो कहाँ थे, वो बैत मामूर पे टेक लगाए बैठे हुए थे ना, सुभान अल्लाह। तो इंसान की जिससे मोहब्बत होती है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, वो उसी के साथ होगा। तो अपने अल्लाह से इंसान को मोहब्बत करना चाहिए, अल्लाह के घर से मोहब्बत करे। तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की, तो वो क्या है, उन्हीं के करीब थे, सुभान अल्लाह। तो खलीलुल्लाह थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप देखिए कि जो बैतुल मामूर है दरअसल, इसमें आप देखिए कि 70,000 फरिश्ते डेली तवाफ़ करते हैं और फिर तवाफ़ करने के बाद ऐसा नहीं होता कि उनकी दोबारा जो है ना, बारी आ जाए। क़यामत तक के लिए उनकी कोई बारी नहीं आने वाली, यहाँ तक क़यामत वाक़ई हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो घर दिया यानी कि खाने काबा, आप जब चाहे जा सकते हैं। अल्लाह से दुआ करें और इंसान जाते हैं और जाने के बाद फिर क्या है, 1 नहीं 2 नहीं कई बार उसको मौक़े मिलते हैं पूरे उम्रे के जो उसका टाइम होता है 10-15 दिन का और जितना भी दिन का, तो कम से कम जो है ना, उसको कितनी बार तवाफ़ करने का मौका मिल जाता है, खुशनसीबी की बात है। कितने लोगों को देखा है कि हर नमाज़ में जो है तवाफ़े काबा करते हैं, काबे का तवाफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह। तो इस तरह से जब उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना, तो वो उनकी जो पीठ टेक लगा के यानी बैठे हुए थे बैत मामूर पे और जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और वहाँ दोबारा उनके पलटने की बारी नहीं आती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी देखा अपनी असली हालत में। ठीक है? और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले गए और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असल हालत में देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर थे, जिनसे मोती और याकूत झड़ रहे थे और उन्हें मशरिक और मगरिब के दरमियानी फासले को उनको घेरा हुआ था। यानी कि इतने बड़े जिब्रील अमीन के पर थे बड़े-बड़े कि उनको पूरा मशरिकी और मगरिब के दरमियानी के जो फासला था सब घेरे हुए था। तो इस तरह से
जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा के पास ला करके छोड़ दिया। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया तो उसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। यानी कि ये एक बॉर्डर था जिसके आगे कोई नहीं जा सकता है। तो जिब्रील अमीन वहाँ तक लाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ गए। और फिर ये जो बेरी का जो सिदरतुल मुंतहा के मायने क्या है, दरअसल इसको बेरी का दरख्त कहते हैं, ठीक है? तो जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक की ला कर के अडॉप्ट करके नहीं छोड़ गए वहाँ पे। फिर आप देखिए कि जो सिदरतुल मुंतहा है ना, यानी बेरी का जो दरख्त है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो ये दुनियावी जो दरख्त है ना ऐसा होगा, तो नहीं। इसके बारे में बताया गया कि इसके जो पत्ते थे, वो हाथी जैसा कान होता है ना, जैसे उसके कान होते थे वैसे उसके बड़े-बड़े पत्ते थे। यानी कि हाथी के कान से मिसाल इसलिए दी गई ताकि बड़े-बड़े पत्ते थे, छोटे-मोटे पत्तियाँ नहीं थी। दुनिया की बेरी के पत्ते के छोटे-छोटे उसके दरख्त होते हैं ना, पत्तियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह के घर का जो ये सिदरतुल मुंतहा है, इसके दरख्त के जो पत्ते हैं बड़े-बड़े हाथी के कान जैसे थे। और फिर उसके जो बड़े-बड़े जो फल के जो होंगे, कूंडों के मानंद थे, बड़े-बड़े जैसे मटके और कूंडे के मानंद उसके जो फल थे। और फिर इस पर सोने के जो पतंगे थे ना, वो छाए हुए थे। सोने के पतंगे जो होते हैं, पतंगे जो पेड़ों के पास कीड़े-मकोड़े जो उड़ने वाले होते हैं, वो रहते हैं, लेकिन वहाँ के अल्लाह के घर के जो बेरी का दरख्त था, उसके आस-पास जो छाए हुए थे पतंगे, वो सोने के थे। और अल्लाह के हुक्म में से जो कुछ उसमें छाना था, वो छाया हुआ था, और ना जाने पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे छाया हुआ था, उस दरख़्त के ऊपर, ठीक है? तो इससे वो सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी का दरख़्त तब्दील होकर इतना खूबसूरत हो गया कि अल्लाह की कोई मख़लूक़ इसका हुस्न बयान करने की ताब नहीं रखती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब्बार जल्ल जलाला के हुज़ूर ले जाया गया और आप इसके इतने करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फ़ासला रह गया, ठीक है? और उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर वही फ़रमाई, जो कुछ वही फ़रमाई, और फिर आप पर और आपकी उम्मत पर दिन में 50 वक़्त की जो नमाज़ें वो फ़र्ज़ की। और फिर आप सल्लल्लाहु मूसा अलैहि सलाम के भी करीब से गुज़रे, तो उन्होंने भी कहा कि आपके रब ने आपको किस बात का हुक्म दिया है? तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया 50 नमाज़ों का। तो उन्होंने कहा आपकी उम्मत उसकी ताकत नहीं रखती है। अपने रब के पास वापस जाइए और उससे तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें तो फिर चुनाचे आप सल्लल्लाहु वापस हुए और अल्लाह ताला ने 10 नमाज़ें कम कर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने फिर पूछा, आपने बतलाया, यानी आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तो उन्होंने कहा कि फिर आप तख़फ़ीफ़ के सवाल का मशवरा दिया, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से नमाज़ कम कराने का मशवरा दिया। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह जल्ल जलाला के दरमियान आपकी आमद और रफ्त जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें कर दी। हुँ। आप देखिए कि कितने बड़े हम लोगों को एहसान होना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह तबारक तआला उनको उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए मूसा अलैहिस्सलाम की। आज उम्मत 5 नमाज़ें नहीं पढ़ती, 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती, उसमें भी लोग जो है कन्नी काट लेते हैं, मतलब 1 पढ़ी और 4 पढ़ी, 1 नहीं पढ़ी, 1 गोल करती, या किसी ने 3 पढ़ी तो 2 गोल करती, या कोई बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं जो 5 वक़्त की नमाज़ खुशू और खुज़ू के साथ अदा करते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं अदा की जाती। अब सोचिए अगर 50 रकात होती तो फिर क्या होता ना? कोई नहीं पढ़ पाता ना, इसीलिए ये सब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हिकमत था, प्लानिंग थी। तो इसके बाद आप फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने फिर वापस जाकर कम करने का, यानी तख़फ़ीफ़ करने का सवाल का मशवरा दिया। और कहा कि मैंने इससे कम पर बनु इसराइल को बुलाया था, लेकिन वो इसकी अदायगी से कासिर हैं और इसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म आ रही है। मैं उस पर राज़ी हूँ और सर तस्लीम ख़म करता हूँ। फिर जब आप मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले मतलब आए, तो निदा आई कि मैंने अपना फ़रीज़ा नाफ़िज़ कर दिया है और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी, और वो 5 नमाज़ें हैं और सवाब मैं 50 में से दूँगा। ठीक है, सुभान अल्लाह! कितनी बड़ी अल्लाह तबारक तआला की फ़ज़ल और रहमत है। और अल्लाह तबारक तआला ने फ़रमाया कि मेरे नज़दीक मेरी कही हुई बात नहीं बदली जाती। यानी कि अगर आज हम 5 नमाज़ों को अच्छे से
अव्वल वक़्त में खुशू और खुज़ू के साथ अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें ये 50 नमाज़ों के बराबर ही सवाब मिलेगा। और इसमें क्या है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि इसमें मेरे नज़दीक बात में जो है ना चेंज नहीं होता, जो बात अल्लाह ने कह दी वो कह दी। ठीक है? तो ये अल्लाह तबारक तआला की रहमत थी, फ़ज़ल था। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको पाँचों नमाज़ों का पूरा-पूरा पाबंद बनाए और खुशी और खुज़ू के साथ हम सब क्या हैं, इसके पढ़ने वाले हों। फिर आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नत में गए थे, तो उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ों का मुशाहदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखी, और 2 ज़ाहिरी थी और 2 बातिनी थी। ज़ाहिरी नहरें जो थी नील व फ़ुरात थी। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ों का मुशाहदा किया। और इसका मतलब ये है कि ग़ालिबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नील व फ़ुरात की शादाब वादियों को अपना वतन बनाएँगी। यहाँ यानी यहाँ के बाशिंदे नस्ल दर नस्ल मुसलमान होंगे। ये नहीं कि इन दोनों की नहरों के पानी का मंबा जन्नत में है, वल्लाहु आलम। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक जो दरोगा था जहन्नम का, उसको भी देखा। वो हँसता था और ना वो रोता था, यानी कि ना वो हँसता था और ना वो रोता था। और उसके चेहरे पर खुशी और बशाश थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम भी देखी, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दरोगा जहन्नम को देखा। वो हँसता ना था और ना उसके चेहरे पर खुशी और बशाश थी, ठीक है? ना वो हँसता था, ना वो रोता था। और इसी दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा और जहन्नम का भी मुशाहिदा किया। जन्नत में बहुत सारी चीज़ें देखी और जहन्नम में भी बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए लोगों को उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का जो यानी कि जहन्नम में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देखा जो यतीमों का माल ज़ुल्म और से खा जाते थे। तो उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे, और वो अपने मुँह में पत्थर के टुकड़े जैसा अंगारे ठूँस रहे थे, जो दूसरी जानिब उनके मतलब दूसरी जगह से वो दूसरे रास्ते से वो निकल रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा उस रात में, और उनके पेट इतने बड़े-बड़े हो गए थे कि वो अपनी जगह से इधर-उधर हो भी नहीं सकते थे। और जब आले फ़िरऔन को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता, तो उनके पास से गुज़रे तो वक़्त भी उन्हें रौंदते हुए जाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िनाकारों को भी अंजाम देखा। उनके सामने ताज़ा और फ़रबा गोश्त लाया जाता, उसी की पहलू ब पहलू सादा मतलब कि सादा था और छिछड़ा भी था। ये लोग ताज़ा और फ़रबा गोश्त छोड़ कर के सड़ा हुआ और छिछड़ा मतलब कि गंदा बेकार सा जो गोश्त था सड़ा हुआ, वो ले रहे थे। इस तरीके से इनके ज़िनाकारों का जो है ये अंजाम में मुब्तला थे, ये इनको अज़ाब होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को भी देखा जो अपने शौहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती थी, यानी कि होता किसी और का था और कह देती थी कि ये मेरे शौहर का है। इस तरीके से इन इन सब का ये अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। तो बहुत सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदे कराए गए उस रात में। और फिर उसी रात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से वापस लाया गया। और जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को उन बड़ी-बड़ी निशानियों की खबर दी, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको दिखाई थी, तो कौम की जो तकज़ी यानी झुटलाने और अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने में शिद्दत आ गई। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो उनकी यानी कौम थी मक्का वाले कुफ़ार मक्का, तो इसमें और ज़्यादा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने लगे। यानी किसी ने तालियाँ बजाई, तो किसी ने ताज्जुब और से इनकार किया, और अपने हाथ और सर रख करके ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाया। ठीक है? तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ाक उड़ाया जाने लगा। और फिर यहाँ तक कि जो कुरैश थे ना, वो सब इकट्ठा जमा हो गए, और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने टेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि हमें आप मस्जिद अक़सा की सिफ़ात बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिफ़ात बताना शुरू कर दिया कि वो इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर जब कुछ चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तबह हो गईं, तो मस्जिद अक़सा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी कर दिया गया। यानी कि ये सब गैब की खबरें थी। अल्लाह ताला ने जो है मस्जिद अक़सा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख-देख के मतलब कि वो सब चीज़ें कुफ़ार मक्का को बताने भी लग गए। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मुआज़ज़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ें दिख रही थी, लेकिन उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिख रही थी।
ٹھیک ہے؟ تو ان کو سب کو بتایا تاکہ یہ لوگ یقین مان جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قافلہ شام سے آنے والا ہے، یعنی کفار مکہ نے کہا۔ بس آپ اس کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحا کے مقام پر میں فلا فلا جو قبیلے کے قافلے پر سے میں گزرا تھا، تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اس کو تلاش کر رہے تھے وہ لوگ، چنانچہ تم انہی سے پوچھ آؤ۔ میں فلا بن فلا کے قبیلے سے بھی گزرا ہوں، اور میں نے ذی مرہ مقام پر ایک سوار کو بھی دیکھا تھا جس کا اونٹ بھاگ کھڑا ہوا اور وہ اس سے گر پڑا اور اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ جاؤ اس سے پوچھ لو، تمہارے قافلے پر سے میں تنعیم کے مقابلے پر بھی گزرا ہوں، ان میں سب سے آگے آگے ایک زرد اونٹ تھا جس پر دو سفید نشان ہیں، وہ طلوع آفتاب کے وقت تمہارے پاس پہنچنے ہی والا ہے۔ چنانچہ قریشی پہاڑ پر جا کر کے بیٹھ گئے، کفار مکہ جو تھے پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آس وسلم کی تکذیب کر دے۔ اچانک ایک شخص بولا، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا، واللہ قافلہ بھی آ چکا ہے، اور آگے آگے زرد رنگ کا اونٹ تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ یہ تو خلم خلا جادو ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو ماننا ہوتا ہے وہ بغیر مشاہدوں کے، بغیر نشانیوں کے مان جاتے ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ نہیں ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا ہے، وہ نہیں مانے، نہیں ایمان لائے، اور اتنی بڑی مشاہدہ اور اتنی بڑی نشانی اور اتنی بڑی سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے کیا، ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کچھ لوگ نا حضرت ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے ہوئے بھی آئے اور انہوں نے خبر دی کہ، اور انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو، یعنی کہ ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا ہے یہ سب کچھ سچ کہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں، سوالیہ انداز ہے۔ تو ابوبکر نے کہا کہ میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح شام جو خبر آتی ہے میں اس سے بھی آپ کو سچا مانتا ہوں، اور اس پر آپ کا لقب، یعنی کہ جو ابو بکر کا جو لقب تھا، لقب صدیق پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کفار نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کی کچھ صفات بتائیے۔ تو آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس نہ دیکھا تھا اور نہ اس کا جو ہے نا اس کی ان کو نشانیاں معلوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ کے اس کی نشانیاں بتانے لگ گئے، اور آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور آپ کی کوئی بھی تردید نہ کر سکا، بلکہ یہ کہاں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے، بالکل صحیح بات کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے جو حال ہے اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر بھی دی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی تھا ویسے ہی ہوا، لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسرا کی جو صبح تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسرا کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازی کی جو کیفیت اور ان کے اوقات یعنی وقت سکھائے، اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت ہوا کرتی تھی، یعنی صبح 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت نماز ہوا کرتی تھی۔ معراج کے واقعے کے بعد نماز 5 وقت کی کیا ہوئی، فرض ہوئی۔ تو آپ دیکھیے اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ آپ دیکھیے کہ معجزات کی بنا پر نا ایمان کا نصیب ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قریش مکہ بڑی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے سامنے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور پکا یقین ہو جائے، نہیں۔ کیا ہے، ایمان تو کس کا پکا ہوتا ہے، جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صفات ہی یہی ہے کہ ایمان والوں کی، کہ وہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے بڑی بڑی نشانی دیکھی اور وہ ان کو دکھائے گئے معجزات، وہ کیا ہے، ایمان نہیں لائے، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کہا، جادوگر کہا، جھٹلا دیا، مذاق اڑایا۔
اور قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کا اس میں ثبوت ہے کہ بلا شبہ اسرا اور معراج کیا ہے، دراصل جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ تو کفار مکہ نے دراصل کیا کہا، بلیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کو خواب دکھا، اکثر اس طرح سے ان کو کہہ کر جھٹلا دیا گیا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی-بڑی نشانی بتا دی کہ جو قافلہ ہے اس میں ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر یہ نشان ہے اور قافلے والوں کے ساتھ یہ ہوا، اس کا اونٹ کھو گیا، اس کے ساتھ یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سب کے بارے میں سب احوال بتا دیا، پھر بھی کیا وہ لوگ نہیں مانے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعہ تھا اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح سمیت ہوا تھا۔ جسم اور روح سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ان کے ساتھ پیش آیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔